5 তারিখ তিনি 5 তারিখ मार्च 2025 सिने जम्पुजला प्रेस क्लब नि सिने खाजुकसा सेक्रेटारि बरमुना शिवचरण देवबर्मा दिने बिने आसाइमान सालमल सबै जों दिने सिने जम्पुजला प्रेस क्लब निङै जों कायसा सिकुनसा पान्डा लजिखा बिनि बाइखे ब 46 इयार खरानि सिमिंखानो 47 भाग या परिसिनाय बनबागै जोंसिनि जम्पुजला प्रेस क्लब नि इंगै सिनि जतो कमिटि रं इंगै आं सिनि सेक्रेटारि ना हाबां याफारो हमजागमा याफारो तबां लुखरना बासा सिनिरवनो अमो सिनि ताहु शिबु बसिनि जम्पुजला प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि बखे आमिर हुसैन बखे प्रेसिडेंट सिनि जम्पुजला प्रेस क्लब नि आंखे जम्पुजला प्रेस क्लब नि एडवाइजर आन बुंखे बयार आने बुई ऑफिशियली बुंखे त लखन तब आन बुइखे बयार नि सिनखौ तडे सिं आसे देगलायावै जों सिने सेक्रेटारि केक रावै उद्बोधन हैनाय आन पर जों सिने प्रेसिडेंट पखथायाव सिंकिजा पखनालायनाय बायदि सोंफैला सिने केक रामन भाषण खालायनाय Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Shivcharan Happy birthday to you Kita hadiseng sini je jom sini secretary ni asal sampai nah क्या राय बताओ sini presiden kok थई सजली আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি শ্রী শিবচরণ দেববর্মা মহাশয়ের আজকে 46তম জন্মবার্ষিকী আমরা উদযাপন করলাম এটা ক্লাবের আন্ডারে আমরা আছি তাই আমরা সবাই একসাথে ওনার সাথে আমরা আনন্দ উপভোগ করলাম আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং শিবচরণ দেববর্মার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার কথা এখানে শেষ করি No sé, nah naik pe có chui cái gì làm biar theo cameraman থাকে